ma so yu kitabu bela u ko amba Aisha ko dondola alakira sallallahu alaihi wasallam ko ale na dale do ko cɛ dɔ bɛ ka kuranɛ kalan misiri kɔnɔ k'a kan kɔrɔta ko kira bɛ ka tulo ma jɔ ka cɛ in kuranɛ kalan k'a mɛn ko cɛ in sera yɔrɔ dɔ la ko kira ko ala ko cɛ in hakili jigin sisan kuranɛ aya dɔ la ne kun y'o bɔ a la ne kun ɲinɛn'o kɔ pewu mɛ cɛ ye kuranɛ kalan sisan hakili jiginna aya o la ne kun ɲinɛn'a kɔ ne kun y'o bɔ a la bon sisan kafiri minnu bɛ ka kuranɛ gosi bi u ye nin kuma ninnu ta ka kɛlɛ kɛ n'o ye k'a fɔ ko kira yɛrɛ ko kuranɛ kun bɔra ale kɔnɔ ko fɔ dɔ de ɲɛna ma ka kalan kɛ misiri kɔnɔ ko kuranɛ in sɔrɔla ka n'a kɔnɔ ni m'an ka hadisa wulibaliw de la min tɛ se ka sɔsɔ u fɛ bon tuma min na ni juguw wulila sisan ka nin tanpɔnɛni daminɛ ka kuma jugu caman fɔ u nana mun fɔ u sɔrɔla ka na nin labɔ sisan nin kuma kɔrɔ ninnu bɛ kuranɛ kɔnɔ tafsiri kɔnɔ a mɛnna quoi mais sisan u nana labɔ bi pour que a ka se ka nin ko in kunbɛn dɔɔni ka hakili dɔ d'a ma u ko cogo di ko sanuqri'uka fala tansa wa qila talabun min allahi la ikhbara ko an bɛ nin kala i t'i ɲinɛ ko ala m'a fɔ a bɛ kira kala ko kira t'i ɲinɛ dɛ ko ala ko kira ma de n bɛ nin kala i kana ɲinɛ dɛ tɔlabu de don n'a sɔrɔla a y'a yɔrɔ faamu ko tɔlabu de don tɔlabu minalahi la iblagan ninnu ko yan ko waadun minhu lahu bi anna ale y'o de fɔ ka ko tɔlabu minalahi la bala iblago tɛ voilà c'est ça ko tɔlabu de don dɛ na y'a dɔn a ye yɔrɔ faamu sisan sanuqri'uka fala tansa Muhamadu an bɛ n'i kalan hali a t'i bɔ i kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin de kan mais sisan k'o tɛ dɛ an bɛ n'i kalan a t'i bɔ i kɔnɔ tɛ dɛ ko an bɛ n'i kalan i kana to a ka bɔ i kɔnɔ dɛ fala tansa n'i ko mɔgɔ ma taa n ka ci la fala tansa o kɔrɔ i kana ɲinɛ dɛ mais n bɛna nasi d'i ma satakunu aliman fala tansa n bɛna nasi d'i ma i bɛna kɛ karamɔgɔ ye wa i t'i ɲinɛ i hakili t'i bɔ a kɔ arabukan ma nɔgɔn mais kuma bɛɛ n'u ye gosili kɛ mɔgɔw bɛ wuli i y'a ye bon mais nin fɔli nafa ye jumɛn ye Aisha fɛ k'a fɔ kuranɛ bɔra kira kɔnɔ fo dɔ de kuranɛ kalan dɔ kira hakili jiginna kuranɛ ko ale kun y'a hasifu ka bɔ yen quoi o kɔrɔ ye ale t'a fɔ n'ale sera yɔrɔ ma a bɛ pan kunna parce que a bɔra a kɔnɔ mais dɔ de nana kalan a jiginna ale kɔnɔ sisan bon c'est à dire an k'a fɔ hadisa in ye tiɲɛ ye mais ɲininkali min bɛ yen ɲininkali min bɛ yen yala a nafa ye mun ye kira ɲinɛna kuranɛ kɔ aw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ o la aw tɛ nafa foyi sɔrɔ o la kira ɲinɛna kuranɛ kɔ a bɛ kira de dɔgɔya mais u bɛ kira dɔgɔyali fɛ hadisa in gosili fo hadisa in ka to yen de hadisa in de ye tiɲɛ ye kira de ɲinɛna dɔ de y'a hakili jigin o de ka d'u ye a ka fɔ hadisa ye nkalon ye nkalonfin hadisa ye ɲɔgɔn nkalon tɛ an b'a Aisha m'a fɔ nin bɛɛ ye yahudiyaw ka labɛnnen de ka don silamɛya kɔnɔ u y'a dilan k'a don silamɛya kɔnɔ c'est à dire n bɛna min fɔ ye u bɛ min ta sisan ka kɛ u ka sanadu ye walima ka kɛ jaru wa taadilu ye jaru wa taadil hadisa la k'a fɔ
nin de bi hadisa sɛgɛsɛgɛ ka tiɲɛ ni galo bɔ ɲɔgɔn na o kaida bɛ yen ala k'u sara mais kaida in mana kuranɛ kɔnɔ koyi kaida in mana ala kɛra ka kuma na koyi dɔw de y'u miiri galo mɛnna ka da kira la kojugu hadisaw cayara a si ni si tɛ kelen an k'a lajɛ ta an bɛ mun labɛn n'a bɛ fɔ nin sira in yɛrɛ tigitigi hadisa k'an ka minɛ ye de u nana o kaida de dilan o de bi kalan bi hadisa kalannaw fɛ wa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la baara kɛra a la u ni ce a ye sira nɔgɔya tiɲɛna ka galontigiw kunbɛn dɔɔnin mɛ ɲinɛ bɛ kɛ min kɔ a kaida tilenna tilen cogo o tilen cogo la diɲɛ kɔnɔ a b'a fɔ n y'a fɔ ye a ka kɔrɔ ko Haidara ka kameramani y'a lakali an ɲɛna ko Haidara ko tan non ko Haidara ka kameramani y'a lakali an ɲɛna ko a y'a mɛn bakɔrɔba degu kama da ko degu kama ko Haidara ko tan bon i y'a dɔn sisan n'a nana o sira kan ne ka kameramani kɔni ye n ye a ye n filime yɛrɛ kumana tiɲɛ na n kumana a ɲɛna kumana u b'a fɔ ko nin ka kɛnɛ parce que kameramani ye kira ye a y'a filime a ko bakɔrɔba min y'a fɔ a ye o ye Haidara jɛɲɔgɔn ye o kumana u b'a fɔ Seru Wata dili la sisan an ka kameramani sɛgɛsɛgɛ a bɛ dulɔ min wa a dɔnnen don ni jɛnɛya ye wa galontigɛla don wa u b'o sɛgɛsɛgɛ mais e b'o sɛgɛsɛgɛ diɲɛ nin fɛ mɔgɔ minnu salen ka ca san 100 ye o tuma na i b'o sɛgɛsɛgɛ sira jumɛn kan o siraw fana bɛ yen bon i ka o adamadenya sɛgɛsɛgɛli la o b'a yirila fɔlɔ i bɛ se ka galo sɔrɔ yen i bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ yen i sɛgɛsɛgɛli kɛtɔ bɛ se ka bɛn juguw ma i sɛgɛsɛgɛli kɛtɔ bɛ se ka bɛn ɲi ma o tuma na n'i tilara kameraman na o ko bakɔrɔba min y'a fɔ bakɔrɔba fana bɛ sɛgɛsɛgɛ o kun bɛ cogo di diinɛ na n'a sɔrɔla o fana kun ka ɲi mana fɔ ko nin sira in ka ɲi kojugu parce que ko nana laban bakɔrɔba la o ye sahabiw ye ni ko labanna sahabiw la dɔrɔn c'est fini mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ nin bɛɛ la sira ɲinina ka na mais ka sɔrɔ aw ma nin sira in labɛn ka sɔrɔ a faw tɛ a fa faw tɛ ni hadisa ninnu namarala de u namarala ka bila aw ɲɛ yan de o tuma na e b'a mɛn jeni fɛ diyagoya i b'a mɛn ko sahaba dɔ de ko tan ni e ka kuma nana se sahaba ɲumanw ma dɔrɔn e b'a fɔ ko ka ɲi mais sahaba ɲuman in yɛrɛ f'i k'a dɔn jafa yɛrɛ kɛra olu la hadisa la o balolen dɔw a dɔw balolen jafanba kɛra hadisa la fo kira yɛrɛ y'a ka hadisa interpréter k'u kana sɛbɛn n'a sɔrɔla o bɛ faamu o tuma na aw kana a yɛrɛ tɔɔrɔ i ko a sanadu ye mutasili ye ko a rijalu ye sikatu ye rijalu ye sikatu ye sanadu ye mutasili ye mais u taara se min binnen ma n'o ye matinu ye u b'o dilan cogo de dɔn bon matinu yɛrɛ sariya ye cɛw bi kɛnɛya ka na matinu ma mais matinu yɛrɛ ye cogo kama cɛw ka kɛnɛya ti filɛ matinu bɛ hadisa bi pewu bon mais hadisa yɛrɛ min nana k'aw ka kira de dɔgɔya o ala kira min kuranɛ jiginna ale kan ala ko sanukri'u ka fala tansa o dama don wa ala ko kira ma ni kuranɛ bɛ jigin fala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi wa qur'anahu summa aywa aha summa inna alayna bayana ala ye layidu di kira ma layidu da wallahi mais hadisa ko kira ɲinɛna kuranɛ kɔ kosɛbɛ kɛ
في صدرك لولا ذلك أمنا مجمولين ode kodo كلامك صحيح ode do tafsir bo de fo mais hadisa ko ko ma are be ka famu ka mana ala ka na de me hadisa aka na hadisa fle dore de hadisa minu ni kungoloti do yoro sorala ikakira ka wal mai ikakira ka demaya ka akiru kana ma kono de akiru ubika ka sayyidatu Aisha amba Aisha dobka ka Abu Salama ya yare la peu kwa ka bara chena kwa be janme kono ala kira muso amba Aisha me muna ni muslimu ka hadisa wuli balui Qur'an aya de ko ma yi kan korota ala kira kuma kwa yo koloshi ko na ma farati aka bara nyuma fe na ya ke jien kono ya akan korota li kira kuma amba be ni ala ba beti ati foi soro anya la harafuko ka surata kalam ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كو أكنا كان قروتا كرا كانكا وأكنا دوغو نغافو كرا قرو نو كرا أكبارا كلو مبا بكي فوي كسراتا كلام يرو كرا كبو على بلو يا قرآن يا فو mais hadisa ko donola ko amba Aisha tabiga ka pere ala kira kuna ka pere kuna ebi to kenama ka pere ngame ala kira kuna ko Abubakar nana atlo ba dimso pere ngana ala kira kuna abiga ka kira doya ko Abubakar Israel ne ko abido ko Israel de Abubakar dona ko kana ko amba Aisha tabiga ka fo iteve ibe Ali na idemuso Fatima de fe ma kade Ali ni Fatima to itene fe ite fafa ko Aisha tabiga ka perenkan fo ala kirama itene fe itene fafa mami ngadi yede Ali ni Fatima do itene fe itene fafa ko abiga ka pere muslim biga ko ya fo shien saba ko kwa ya fo chien fla walma saba kwa buga ka kan korota kira kuna kira da de ne do kira tika ka kwa Abubakar ko kwa Aisha ala ka kira kuna ni e perenga ya ala ka kira kuna bon ne ko sisa minu ye Aisha nini kwa Aisha bi jane me kono kwa kumikira sonja bikira lebu ani kwa ni kira ka sokono ko amba Isata de bo lakali kwa le be regilla ni mbeba nga kitabu wuli balu de kono a wuli bali dama ha ale be regilla ko kira bina kwa le ka se mbonyona ko ka fini siri ko sebe kwa bina ngolo da ale woroka ko wahayu be jingi ka dale toti ale woroka mais ani kira bi amba Aisha tabiga ka pere kira kuna itenve itenfa fe ibe Ali ni Fatima de fe mais aw kan fe nu la jade dine ni yoro jumem ben na de ube fe ka angala munaya kira na ka demaya o kira na ka demaya de ko amba Aisha ko kira bi itikafu la Misiri de kono atuna so ayelemene do Misiri de kono abi itikafu la ko nga kwa abina da kongo ko ka kungolo bo ka dale ma ko ba soro ale bi regla ko ale ba kungolo ko ka je ko abtila ka kungo Misiri kono ko ka temena ka ala ko c'est-à-dire quanti se kan defo ka foni hadisa nu ye galoye ko de tse ka meonda wa afole fle galovi
yahudiyaw de ye nin ko ninnu dilan ka don an ka hadisaw kɔnɔ an b'a Ayisa ni Alakira ka sokɔnɔ ko an ka mun b'o la an yɛrɛ ta t'an bolo an ka sow kɔnɔ yan a ye ninnu lajɛ ninnu de b'an ka Buhariw n'an ka Musilimuw kɔnɔ an tɛ ka Buhari lagosi an tɛ Musilimu lagosi au contraire an b'u ko ka jɛ ka bɔ ni hadisa ninnu de la a donna na de u ma don a la a mɛ a yɛrɛ ka miiri na ne hakili hadisa bɛna de Alakira ka kuma bɛna min bɛ silamɛw kalan Alakira ka kuma bɛna min bɛ silamɛw bilasira Alakira ka kuma bɛ se ka na hali i ka foro siyɛn cogo min bɛ se k'a kɛcogo ɲuman jira i la a mɛ ale yɛrɛ kira n'a musow si cogo an bɛ mun k'o la bɛn kɛra nin nkalonjuru in de ka tan n'a mɛn'i da i b'i sɛmɛ Ala de a y'a bɔ jɔnya la fɛn o fɛn bɛ Isaya kɛ ka n'a ka kira ma a y'a fɔ ko nkalon don wa nkalon don fɛn o fɛn b'a ka kira ka denbaya lagosi a y'a fɔ nkalon don wa nkalon don Buhari ko tɛ Musilimu ko tɛ amin n'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu o tuma na sanukri'u ka fala tan sa an bɛ nin kala wa i tɛ ɲinɛ an bɛɛ ye nin hakilija nasiw bɔ k'a min maa caman ye nin min dɛ sanukri'u ka fala tan sa ayiwa ko n'i y'a min ko a bɛ kalanden hakili ja i t'i ɲinɛ ni aya in sera ka mɔgɔw hakili ja u ma ɲinɛ kimiyaw yɛrɛ asulu bɛ bɔ sanukri'u ka de la kimiyaw asulu bɛ bɔ yan de bon n'a fɔra ko o ye tɔlabu de ye kana ɲinɛ dɛ bɔn kana ɲinɛ dɛ a bɛ sɔrɔ a dɛsɛra kɛ mɔgɔ bɛ dɛsɛ o serifu ala denw bɛ ka kuranɛ durusi bi kira yɛrɛ kiratɔ ni kangari dara ye a dɛsɛra de i ka baara dun do fana don a dɛsɛra de sa ko tɔlabu de don i y'a ye o kumana tɔlabu min don ko kira kana ɲinɛ dɛ mɛ ko ikibaru tɛ k'a fɔ ko kira ti ɲinɛ illa ma sha Allah fɔ ni min ye Ala diya i k'a dɔn Ala ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Ala bi ko dogolen dɔ dɛ Ala bi kɛnɛkan ko dɔ min bɛ kɛ kɛnɛ ma Ala ɲɛ b'a la wa ma yakhfa ni min kɛra dogo la fana Ala b'a bɛɛ kalama wa nuyassiruka lil yusra o kuma na sa Muhamadu wa nuyassiruka ouais mais an bɛ aya de kalan kɛ n'an jɔra aya la an bɛ aya de tafsiru wa nuyassiruka an bɛna sɔnɔya kɛ Muhamadu ye lil yusra i ka kiraya laseli kama n'o ye nɔgɔya sira ye n'o ye alijinɛ ye sa fazakir Muhamadu mɔgɔw ladɔnniya inna fa'ati zikra ni bilasirali ye mago ɲɛ yɔrɔ min na o don wa naam sayazakkaru man mɔgɔ bɛna miiri ni ka taasi ka sira Ala ɲɛ yakhsha maa min sirannen bɛ Ala ɲɛ o bɛ miiri o don wa aya y'o ya sayazakkaru man yakhsha o tuma na maa bɛna miiri ni ka taasi mɔgɔ min bɛ sira Ala ɲɛ wajuli nafa y'o de ye mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ siran Ala ɲɛ koyi wa kelen bɛ ka Ala tangana a ma k'o kɛ sigi mɛ n'i y'a waju a hakili bɛ jigin a bɛ sin k'a fɔ nin ye tiɲɛ ye ne bɔra nin na tuma na toujours wajuli bɛ silamɛ nafa mɛ Ala y'a fɔ cogo di a daminɛ ye jumɛn ye fazakir Muhamadu mɔgɔw hakili jigin inna fa'ati zikra ni hakili jigi bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ min n'a bɛ nafa ɲɛ yɔrɔ min o yɔrɔ de la Ala ko kira ma ay zakir haysu tanfa'u tazkira
fala yada'ahu inda ghairi ahlihi ika mɔgɔw kunnafoni yɔrɔ min na kunnafoni bɛ mago ɲɛ yɔrɔ min a ti mago ɲɛ ko i kana fɔ ye dɛ n'i y'a fɔ ye ni min y'i sɔrɔ i y'o san a ka kan ni yɔrɔ min ye a fɔ ye o la se n'ali ko qala amirul mu'minin ma anta bi muhaddisin قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم والله سنة ليكو أكو مغمى فيفو يروشي ebi kuma minnu fɛ n'u dusukun n'a ka giri u dusukun ko n'i y'o kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko i bɛ fitinɛ wuli i bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ i kan k'olu de jateminɛ jɔnw don n'i y'u dɔn i kan ka fɛn min f'u ye i b'o f'u ye nka n'i ma i kuma cogo dɔn o de la ala ko kuranɛ kɔnɔ wadu ila sabili rabbika bil hikmati ayiwa bil hikma ko n'i bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma n'i bɛ wajuli kɛ ko i ka wajuli kɛ bil hikma ni kodɔn yɛrɛ ye fɔlɔ wali maw'izati la hasana i ka wajuli kɛ ko ɲuman kɛ wajuli fana mago bɛ kodɔn de la kosɛbɛ ani faamu i bɛ kuma minnu fɛ jɔnw don i bɛ kuma minnu fɛ u ka lahalaya ye mun ye mun b'u bolo sisan an kun ka wajuli kuma na o y'a sɔrɔ kunkolo ninnu fɛnnen don dɔɔnin an taara dugu dɔ la n bɛna dugu fɔ olu ka laada ye cɛ n'a fa ye muso furu ka d'a ma tant que a yɛrɛ ma muso dɔ tigɛ a bɛ fɔ ko a ma muso furu fo a yɛrɛ ka muso tigɛ n'a ye muso tigɛ o tuma na sisan n'o bɛ se ka boli ka taa ka san 2 kɛ ka san 3 kɛ après u bɛna ko dilan faso la k'a ko ban o de ye muso o de ye cɛ yɛrɛ yɛrɛ ye olu fɛ yen a bɛ fɔ o de ma cɛ kamalen bon o ye yɔrɔ min laada ye anw sera dɔrɔn an ka nsaro dɔw nana karamɔgɔ kɔni fɛ yan muso tigɛ de bɛ yan dɛ hali kunu u ye ni muso tigɛ ta u ye ni yɛrɛ ta tigɛ ta u y'a kɛ tan ayiwa vraiment su in na kɔni i jija i ka kuma o kan mais problème ye min ye olu ma min faamu a bɛ sɔrɔ e yɛrɛ ye tigɛlen dɔ den ah mais c'est ça parce que u ka laada de don a bɛ sɔrɔ e tigɛlen dɔ den ye bon ni e ye karamɔgɔ su ka kɛ o kan n'ala ma fara o kan u b'a gɛn ka bɔ dugu la aw fɔ ko ansaru taara karamɔgɔ wele a ka na neni mais an kumana kan an y'a yira haramu de don a ti bɛn mais fo an k'a dɔn fɛn minnu kɛra ka sɔrɔ i t'a dɔn ala yɛrɛ yafalen don o de kɔ o bannen don sisan kɔni tuubi kɔfɛ ani ala dɔn kɔfɛ de n'i ye kojugu kɛ o de jate bɛ minɛ mais i ye min kɛ ka sɔrɔ i bɛ fili kɔnɔ sariya la sariya t'o jate parce que o ye kuranɛ aya de ye minnu tɛmɛna ni ala b'o yafa limaniya kɔfɛ n'i ye dɔwɛrɛ kɛ o de ka jugu an kumana ka walawala cɛkɔrɔba dɔ nana ka mikoro minɛ o ko karamɔgɔ i ka kuma diyara n ye a ko n'o tɛ nin kɛnɛ in kan min tɛ tigɛlen den ye o ka dɔgɔ nin kɛnɛ in kan yan a bɛɛ n'ala cɛ a kumana ka kuma a k'u nana dɔw bila n'a ye olu nana an sɛbɛn kɔrɔ neni ne ko n ko a ti neni a ko an ye tayi fɔ a bɛ kojugu a ma tɔgɔ fɔ de man ɲi kosɛbɛ a kasɛti bɛ yen alhamdulilayi a banna a kasɛti bɛ yen a mɛnna koyi fɛn o fɛn bɛ san 30 bɔ a b'o bɔ sa a mɛnna mais ala y'an dɛmɛ an sera ka nin ko dilan
kanye mana bil hikma wal mau'izati al hasana sidna ali yo de fo ni bi puma mo minu fe fu ku don ku kala halaya do ku ka tabiya do no kare bu blasra no ka famu hake ni temeno ka dron juha nya de bo kalala odela ko juantara a de ndo kala de vitininu san nani san woro san wolofla ko taru do kala unana minge ko akoko ye mungala au ko joama ko sama ko sama ko elfilu ko sama ko ka sama kala ko aya atara ade no fe kala rola ko ya ade mbo kala ko nunyo demsenu makala shela ko fo sama ko umaso yoro mapa bo mana joan de mangene parce que joan de mangene na fora ka dem na ni hagli sama kala ni o te ko ba e demseri hagli ba mana ba yira ko joan era de lafiya mun ko bra ale tara de bo kala da ko ka sama kala o nyo demseri bo ale ma se ko fabu ko ka dem ne shela o kada ta ayera ba fo ko be o bin nasa ala qadri ya mana karamo ni bi wajibi aka kuma cogo don na bi wajulu ke yoro ay yoro yere don folo mun bi kaya mun biya no dona iti girinki i shuru o fe kono do anono ni o ke nana mugo kele de mana ibi ala ye hikma min di yere ma ibo labara ka mugo ka bonye duma ka soro ku blasra ne mugo sonja le ku iba blasra abiso ngata jana mena ate la metu mana aba janto nuna wajul la femba de sedna li yo de fo ni e fefo mugo ya timi fam ko fitne bi wuli parce que akabu haklima mana ko ni yore na ha huna yukhazul adab fi nashr al ilmi fala yada'ahu inda ghairi ahlihi mana doni charni ko a ladabu bi kalani aya indela fazakir in nafa'ati zikra mana wajuli ke yorola wajuli bi nafanya yorom mo hakli jin yorola hakli jin bi mabonya yorom سيذكر من يخشى كوني مغمي وان مصر على ني على كو فورا درو كو يوروب كو تيجي مصر مغم مصر على نو حكلي جينا كو مصر وبسغا كو بادابلا من سيدنا ليو ديفو كو او بيفه وكا على ني كرا غالون تيجي ياوا او بيفه وكا على ني كرا غالون تيجي ياوا mana nati fe ko ala ni kira galondiya aita ni hakli e folo o be mi fam nga yorobe na yo fo o mana o ba fo ala ma chen fo kira ma chen fo mana ko aka jando aka fota wala ka gole ko sebe saya zakar man yakhsha mugham misra alanye o bina jo wa yatajannabuha o kura damne yo ويتجنبها من مغبن يرو جانيانا الاشقى مي مغو كونانغوي الذي كونانغو مينغودو يصلى نار الكبرى ممن تادو تسمانا الكبرى تسمى مينغابو ثم سكي لا يموت فيها اوتيسا تسمى اناي ولا يحيى واتينا ما يفنا اوبمانا نا اكو جودي يتجنبها الاشقى ko yoro ina sa mo kunango ni e wajule ko nga dro ba yoro janyade aya to nga domain o ti so nga gere ko ba yoro janyala ka puma menna allazi yasla an-nar al-kubra ako mimina do tasmana al-kubra tasma minga bo na manaka bo summa la yamutu fiha wala yahya summa nimbe ko fe la yamutu fiha ni dona tasuma ko naitisa wala yahya wa inyana matefana mana itisa koro initi buila ko toro be buika wa fana iti balo herela itisa iti balo
iti balo kɔrɔ ye i ni hɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na iti balo i sago ma iti balo i sago ma i ti sa fana ni bɔr'i la tɔɔrɔ t'i sɔrɔ bilen o tuma na ni bi tu i la ye nka i ma sa i ma balo o tuma na sa ko cogo di mɛ nin yɔrɔ in na mun kɛra yan sisan ko kunnanko b'a yɔrɔ janya min bɛna don tasuma na summa la yamutu fiha wala yahya ko wa fana i ti sa i ti ɲɛnamaya Bukhari ko tafsirikɛla caman kumana kan musnadu ahmadu musnad imamu ahmad ayiwa ani muslimu olu bɛɛ kumana yan yɔrɔ in kan u ye hadisa min fɔ ko ni ala bɛ i y'a dɔn sisan u tɛ jahanama kɔnɔ ye wa ko bɔn ni minnu ti bɔ olu bɛ to ɲangata la ko mɛ ko minnu bɛ bɔ ko ala b'olu fa ala b'olu faga quoi yarɔ ni fagara ka ban yarɔ tasuma jeni t'i tɔɔrɔ bilen kumana ala b'olu faga ko u bi jeni k'u kɛ i n'a fɔ elfaham finfin charbon ko u bi jeni k'u ban i b'a fɔ charbon ko mɛ k'o kɔfɛ alijinɛ kɔda la k'u bɛn'u mugu cɛ ka kɛ yen k'u bɛ tila ka falen i n'a fɔ fɛnkisɛ bɛ falen cogo min na kumana ɲɔgɔn sama bɛ yɔrɔ min na ko a bɛna kɛ alijinɛ kɔda la dɔw ko la alijinɛ kɔji de bɛna kɛ a la ko a bɛ tila ka falen komi falenfɛnw bɛ falen cogo min na ka kɛ adamadenw ye tuguni ko nin bɛ yɔrɔ min na musnad ahmad imamu ahmad bin hanbal ale ka kitabu dɔ bɛ wele ko musnad ayiwa o musnadu a b'o kɔnɔ o kɔfɛ muslimu fana nana n'a ye a ka hadisa la ko n'ala bɛ fɛ minnu ka bɔ ko a b'olu fa o la n'i sara yarɔ jeni t'i tɔɔrɔ bilen o tuma na i b'i jeni sa ka kɛ charbon ye u bɛ tila k'aw mugu cɛ ka na kɛ alijinɛ kɔda la aw bɛ tila ka falen mu i n'a fɔ bin bɛ falen cogo min na anw t'a faamu ten ala kana an don na kadi tiɲɛ yɛrɛ don aflaha man mɔgɔ kunna jara tɛ dɛ tazakka mɔgɔ min y'a nisaniya wa zakara isma rabbihi a hakili tora an ma tɔgɔ la fasola a y'a ka waati 5 seli nin ye kabako ye koyi e m'a dɔn ni kuranɛ tɛ dɛmɛyɔrɔ si tɛ yen dɛmɛyɔrɔ si tɛ yen ni ala ka kuranɛ tɛ wajuli c'est-à-dire o don su fɛ n b'a kasɛti ɲini dɛ an karamɔgɔ kuma dira karamɔgɔ bɛɛ ma karamɔgɔ bɛɛ kumana ka wasa ka tila kuma nana di u ka tenitigi dɔ de ma commandant de don wa i y'a lajɛ e y'a mɛn wa i y'a lajɛ i m'a mɛn i m'a mɛn la ilaha illallah nin tenitigi nana kuma ta kuranɛ durusilaw kɛrɛfɛ a ko nin kuranɛ kala in t'a ɲɛ koyi non ko nin tɛ a k'a dɔn c'est-à-dire ni karamɔgɔw k'u tɛ ala ta fɔ ala yɛrɛ de bɛ maa wɛrɛ di o tɛ karamɔgɔ ye fiyewu o bɛ ala ta fɔ bilahi o bɛ ala ta fɔ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra ziyara dɔ la karamɔgɔ bɛɛ kumana mɛ u nana kuma di u ka commandant de don wa gouverneur de don ou bien sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ don n ko cɛ ye kuma minɛ a ko nin tɛ ninnu ta kɛra sisan n ko ne sigilen ne ko alahu akibar n ko alakira ye tiɲɛ fɔ walahi a ko surakaw ma ko nin diinɛ in n'a ye a bana nin na k'a tiɲɛ fɔ k'a minɛ ko walahi ala bɛna ni mɔgɔ ye o tɛ arabu ye fiyewu o bɛna nin diinɛ ko hali n'a bɛɛ dolo kɔnɔ ko a bɛ taa sama ka bɔ mais n'i ye arabu yɛrɛw lajɛ arabu ninnu ni mɔgɔ dɔ bɛ débat la hali n'i ye fili ko kelen kɛ ko a filɛ a tɛ arabukan yɛrɛ mɛn ti foyi dɔn arabukan na o don u ni
dɔ bɛ débat la o ye kuma dɔ fɔ ko la yuhsinu min al arabiya shay'an o ko mais ko hani an lak ko i tare e ye arabu ye ne tɛ arabu ye ne tɛ arabu ye mais ni ne tɛ arabukan foyi dɔn arabukan dɔnna de ye diinɛ in dɛmɛ ala kira kɔfɛ ko arabukan dɔnna kelen fɔ ye arabu kelen fɔ ye arabukɛ cɛ kelen jira na ala kira kɔfɛ min ye jɔyɔrɔ ta diinɛ na abu hanifata ka taa se muslimu ni bukhari ma imam maliki u ko k'o y'a yɛrɛ kɛ arabu de cɛ bɛna n'a bɛɛ ka histoire ye ko arabu tɛ ko musa araba de don arabu tɛ ko a kelen tɛ arabu ye mais o ye wulibali ye dɛ ala kira kɔfɛ cɛ o cɛ bɛ yen ko i dɔnna n'o ye diinɛ in dɛmɛbaa ye sɔhihu bukhari sɔhihu muslimu abu hanifata a ka haramuya ninnu si tɛ arabu ye mais hali ka arabu yɛrɛw dege arabukan na ka arabu kalan arabukan yɛrɛ la arabu ma kɛ siya wɛrɛw de ye arabukan dilan ka arabu yɛrɛ kalan na i n'a fɔ sibawi n'a ɲɔgɔnnaw arabu tɛ a ka haramu arabu tɛ mais kira ka kuma sabatira n'a ma tiɲɛ fɔ ala bɛna ni tiɲɛ fɔlɔ ye voilà ayi mɛ n ko u yɛlɛla ne yɛrɛ la Égypte fɛnkɛ na u ka aéroport la ne ye arabukan fɔ cɛ arabukan ɲuman fɔ cɛ ye a bɛ ka k'u ka mahaliya de fɔ ne ye arabukan ɲuman fɔ a ye ne ɲininka ko muallim ne ko mudarisu talamis ne ko a yɛlɛla ka yɛlɛ parce que olu mudari bɛ ka k'a fɔ ne c'est-à-dire karamɔgɔ t'olu bolo foyi ye quoi n'a fɔra i bɛ kalandenw kalan kɔni e ni fu bɛɛ ka kan a ye ti jate e ti balaji yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ kɔfɛ quoi muallimu talamis de ko cɛ yɛlɛla hali a man bon ye dɔɔnin a yɛlɛla o kɔrɔ ye ko ninnu bɛ kɔfɛ parce que arabukan ɲuman ti fɔ olu fɛ yen hali u ka mɔgɔ kalannenbaw n'u k'u bɛ wajuli kɛ min bɛ se ka wajuli yɛrɛ kɛ directement k'a bɛɛ kɛ arabukan ɲuman ye o ka dɔgɔ u la kojugu u b'a dɔn dɛ mais n'a fɔra u k'a fɔ u tɛ se arabukan ɲuman ka n'i sigi ka kuma mɔgɔw fɛ arabukan ɲuman na u tɛ se na summa la yamutu fiha wala yahya an tɛmɛna o kan kada aflaha man tazakka a banna kumana kuranɛ kɔfɛ sa n'u taara hadisaw jira e la o minɛ kuranɛ kɔfɛ taa hadisaw minɛ ala ko kada aflaha man tazakka ko maa de kunna jara lahara maa min y'a nisaniya ka bɔ jɛnɛya ni binkani ni sonyɛni ni hasidiya ni mɔgɔ kɔrɔfɔ la a banna ni mɔgɔ wɛrɛ ye fɛn wɛrɛ jira e la k'o b'e don alijinɛ na min tɛ ala ka kuranɛ kumakan ye o minɛ wa zakara isma rabbihi fasalla wa zakara isma rabbihi i ka kɛ maa ye fana maa min jantora ma jɔyɔrɔ la fasalla mais dɔw ko wa zakara isma rabbihi kɔrɔ de ye ko takbir ko i ka to k'a fɔ subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar o tɛ seli ye ni seli banna maa n'i si ka takbiru la takbiru ko ma fɔ wa zakara isma rabbi mɔgɔ min jantora ma tɔgɔ la yarɔ n y'o fɔ siɲɛ caman i jantoli ma tɔgɔ la o de ye n'i bɛ ko o ko kɛ k'a lajɛ ala jɔyɔrɔ ye mun ye nin na nin bɛ bɛn wa nin ti bɛn wa o de ye hakili tora ala tɔgɔ la wala zikrullahi akbar ala kosumali de ka bon dɛ n'i tilal'o la dun fa sɔrɔla i ka seli nana kuma jumɛn man zaka ni kolen kɔ k'a jɛ k'i jando wa zakara isma rabbihi man tazakka mɔgɔ min ye a yɛrɛ saniya k'a ni saniya o kumana a ko yan man tazakka ko bimana tatihirun fil imani
tatahirun fil imani bil imani ko ka i ka limaniya saniya limaniya saniyali i yɛrɛ saniyali na o tuma na wa zakara isma rabbihi i k'i ma tɔgɔ kosuma fasola i ka seli o kuma nka ni seli kɔnɔ nin ye seli tɛ dɛ bal o kuma to yen tusiruna alhayata dunya adamadenw minnu filɛ nin ye a yɛrɛ de ye diɲɛ ɲɛnɛmaya kusaya akhiratun kura de don wa na'am na bal o kuma to yen tusiruna alhayata dunya a yɛrɛ de ye diɲɛ ɲɛnɛmaya sugandi wala akhiratun wa i k'a dɔn lahara min b'aw ɲɛfɛ khayrun o de hɛrɛ ka bon wa baqa wa o de bɛ dun dɛ inna haza i k'a dɔn nin min filɛ nin ye la ngalena fi suhufil ula naam o bɛ wala sufu fɔlɔw kɔnɔ sufi ibrahim a bɛ ibrahima ka kitabu kɔnɔ wa musa a bɛ musa yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ naam an kana bal tusiruna alhayata dunya k'a fɔ a tɛ ala ko ɲɛdɔn ala ko ɲɛdɔnnen don parce que min fɔra o ye a bɛɛ b'a dɔn fara walimuso la e bɛ ne ɲininka mun na ayi ɲininkali t'o la o i tile e bɛ ne ɲininka mun na o tuma na ala ko k'o tɛ dɛ bal aw bɛ ko in ɲɛdɔn tigitigi a bɛ ɲuman ni juguman dɔn tusiruna hayata dunya a ye diɲɛ ɲɛnɛmaya de kusaya lahara kan n b'i n ja n b'i n tile kɛ n b'i n sago kɛ o de diyara aw ye ka tɛmɛ lahara kan n'o tɛ a ye diinɛ faamu dɛ na wala akhiratu khayrun laka wa abqa wala akhiratu n'i k'a dɔn lahara dun khayrun o de hɛrɛ ka bon a k'o ɲini dɛ wa abqa ni fɛn bɛ dun min o de don inna haza nin kuma minnu fɔlen filɛ nin kurannen la fi suhufil ula nin bɛ kitabu tɛmɛnen kɔrɔw la suhufi ibrahim mun bɛ kitabu tɛmɛnen kɔrɔw la nin kuma minnu fɔra sisan ko nin bɛ kitabu tɛmɛnen kɔrɔw la nin bɛ se ka ye kitabu wɛrɛw la minnu tɛ arabukan fɔ awɔ fi sufi ibrahim wa musa a yera musa ta la a yera ibrahima ta la mais a fɔra an ye ko n'i ma kuranɛ kalan arabukan na ko kuranɛ tɛ mais ala ko a ɲɔgɔnna tun bɛ musa a ɲɔgɔnna bɛ musa kun a ɲɔgɔnna bɛ ibrahima ta la ibrahima kun tɛ arabukan fɔ musa kun tɛ arabukan fɔ mais a ɲɔgɔnna b'olu ta la mais ka sɔrɔ a fɔra n'i ma fɔ arabukan na dɔrɔn o tɛ ja n'i ma fɔ arabukan na o don koyi c'est-à-dire farafin yɛrɛ farafin tɛ quoi se kɛra farafin hakili de la k'an ban an yɛrɛ la n'i ban n'i yɛrɛ la ala yɛrɛ t'i fɛ ko nin kun bɛ ibrahima ka gafe la ja n'a arabukan tɛ a bɛ se ka ye gafe wɛrɛ la d'accord kumana n ko b'an yɛrɛ fɛ yan n ko bɛ yan dɛ wa kuranɛ don dɛ kuranɛ yɛrɛ de y'o ye i bɛ min mɛn o kan de y'i ka kuranɛ ye e bɛ siga o la cogo di e tɛ arabukan mɛn ni kira kun hali tile ni kira tile ka bɛn a kana fɔ ye ko jɛnɛya ye haramu ye arabukan na e tɛ arabukan mɛn a yeli ye mun ye a mɛnni ye mun ye fo a ka f'i ye de ko kira ko jɛnɛya ye haramu ye kira yɛrɛ jɔlen sallallahu alaihi wasallam n'a ko jɛnɛya ye haramu ye arabukan mɛnbaliw kɔrɔ a ma kuranɛ kalan dɛ mɔgɔ min bɛna fɔ sisan ko jɛnɛya ye haramu ye mɔgɔ min bɛna o fɔ bamanan ye o de ye kuranɛ yɛrɛ ye o de ye kuranɛ ye ne ye nin fɔ aw ye o fura dilala dɔgɔtɔrɔ ye fura bila ka na ko ka na di aw ma aw fa man kɛnɛ ko a ka fura filɛ mais docteur ye lɛtiri sɛbɛn a k'an ka fila ta sɔgɔma a k'an ka fila ta sufɛ tile guan fɛ a k'an ka kelen dama ta n'o kɛra sisan a bɛ lafiya o bɛ papiye la
dɔ ye papier minɛ papier in bɛ tubabukan de la k'a kalan tubabukan na bamanan ye k'a ka 2 ta sɔgɔma ka 2 ta sufɛ ka 1 ta tilegan fɛ a dun tɛ tubabukan mɛn est-ce que a ye fura ta cogo fɔ wa. a ma foyi fɔ a ma kuma yɛrɛ o tuma na min bɛ bamanankan mɛn n'a y'a fɔ ye o k'a fɔ bamanankɛ ye ko i ka 2 ta sɔgɔma ka 2 ta sufɛ ka 1 ta tilegan fɛ a bɛ fɔ o tigi o de ye lɛtiri kuma fɔ mais min y'a kalan tubabukan na tiɲɛ na o de ye lɛtiri yɛrɛ ye dɛ mais o tɛ lɛtiri kuma ye sabu a fɔra lɛtiri tigi ti tubabukan mɛn ni e ye ko na n ka lɛtiri kalan e y'a ka lɛtiri minɛ k'a bɛɛ kalan tubabukan na i ma foyi fɔ lɛtiri ma kalan o mais min bɛna a tɔrɔ di i den bɛ faransi a ko ka 1,000,000 d'i ma i ka sokura jɔli daminɛ yanni kalo ka sa a bɛ wari tɔ bila ka na a bɛ fɔ alhamdulilayi an y'a faamu c'est dire ni yɛrɛ ni bɛ dɛsɛ ka faamu mɔgɔw fɛ siga t'a la siga foyi t'a la n'o tun tɛ a tun b'a faamu wa ala ko n ye ciden ci ma o maa ma n y'a ci ma i fa kan de la lisani qawmihi n ye kira ci ma o maa ma n y'a ci ni kira yɛrɛ bɛ min mɛn de ye a ka somɔgɔw bɛ min fɔ bi lisani qawmihi o bi lisani qawmihi o bɛ se ka kɛ ala kuma o bɛ se ka kɛ ala nɛ ye cogo di u bɛ mana da aw ɲɛna ka mana da aw ɲɛna u yɛrɛ filila u bɛ tila k'u bɛ mɔgɔw fili ayi a bɛ se k'a yɛrɛ fili mais a ti fili k'a Haidara to yen nkalon don ala bato kan si tɛ yen ka tɛmɛ i y'a dɔn kan min na kan ala tɛ kan o kan fɛ a t'o siya yɛrɛ fɛ suraka kan ala ko inna haza lafi sufi ula ko kuranɛ in bɛ sɛbɛnfɛn kɔrɔ tɛmɛnenw na olu tun tɛ arabukan kun dɔw la ibrew sariyaniyaw o n'a ɲɔgɔnnaw arabukan kun ti fɔ ye mais ala ko kuranɛ in kun b'o kɔnɔ ka kɔrɔ sufi ibrahima ko a kɛmɛ ibrahima ka suhufu ma wa musa ni nabilayi musa ka suhufu ko nin kuma in b'o bɛɛ kɔnɔ mais arabukan kɔni kun tɛ a b'olu kɔnɔ arabukan mana t'o kɔnɔ wa an yɛrɛ ye ala dɔn ni an fa kan de ye bamanankan filaw ye ala dɔn n'u fa kan de ye filakan bɔbɔw ye ala dɔn n'u fa kan de ye bɔbɔkan i ye ala dɔn ni kan min ye dɛ i bɛ kuma ala fɛ ka wasa n'o de إنما أوحي به إلى نبيه لأمر والنهي ووعد ووعيد هو بعينه ما جاء في سورة إبراهيم وموسى. أبو تقول كلام دلاو كرا إسلامية بدي بيبama kira o kira cira a bɛ ci k'u ye kelen a ko a bɛɛ nin bɛɛ kɔnɔ ka taa anw ta kɛra arabu ye parce que anw ta kɛra arabukan ye parce que anw ka kira kɛra arabu ye mais o kɔrɔ tɛ an yɛrɛ ka kɛ arabu ye dɛ kumana n'i ko foyi t'i se ala ma ni arabukan tɛ wa i k'a dɔn foyi t'i se ala ma n'i ma kɛ arabu ye i bɛ taa janamɛ kɔnɔ a tɛ se ka sɔsɔ dɛ n'a ka di min ye i bɛ se ka kuma i ka majilisu la n'a ka di min ye i bɛ se ka kuma i ka misiri kɔnɔ mais danfɛn si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ni kuranɛ bɔra arabukan na ko ala t'i sɔn n'a tora arabukan na maa si t'a dɔn nkalon don nkalon don nkalon don wa karamɔgɔ ma deli ka tɛmɛ min ko ala kira ko fɔ arabukan ayi o tɛ diɲɛ kɔnɔ nkalon don wa kuranɛ aya kelen tɛ yen ala ko de afala tadabaruna al-Qur'an ko a ye kuranɛ jateminɛ n'i ye kuranɛ jigin kodɔnnaw de kan la'allakum ta'qilun tara na kɛ kodɔnna ye n ye kuranɛ jigin de a ka hayaw lajɛ k'a miira la k'a jateminɛ kuranɛ nana tan de mais n'o donna arabukan ma an bɛ miiri o la ni mun ye
musa arabaw be minnu y'u yɛrɛ kɛ arabu ye arabu ko tɛmɛna dɔw hakili kan a ma tɛmɛ aw hakili kan anw ka kira ye arabu de ye an bɛ arabu fɛ parce que an b'an ka kira fɛ sinon n'a bɔr'o la tiɲɛnikɛla tun tɛ dugukolo kan ka tɛmɛ suraka kan arabu kan kuranɛ yɛrɛ y'o de fɔ el arabu ashaddu kufran wa nifaqa kuranɛ yɛrɛ ko arabu ɲɔ kafiri nafigi tɛ diɲɛ kɔnɔ kuranɛ yɛrɛ de ko ten n'a ma fɔ burusi kɔnɔ siniwaw do ko arabu do bɛɛ tɛ arabu ye u b'o de fɔ ko burusi kɔnɔ arabu do mais ne ko arabu de ala ko arabu de mais n'a kɛra burusi kɔnɔ arabu ye a kɛra duguba kɔnɔ arabu ye fila tɔgɔ ma fɔ bamanan tɔgɔ ma fɔ arabu de do dari ma fɔ